Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मदारिस और अहले मदारिस के खिलाफ अहले बातिल ने हर दौर में नित नए तरीक़ों से प्रोपेगेंडे किए हैं और करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में मदारिस और अहले मदारिस की नुसरत फरमाई और हिफाजत फरमाई। हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दीन के इन किलाओं को हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रखें। कह दो आमीन। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है, मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है। मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है, मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है। ये क्या हंगामा बरपा है, ये कैसी बेनवाई है। ये क्या हंगामा बरपा है, ये कैसी बेनवाई है कि गैरों के इशारों से मदारिस पर चढ़ाई है। कि गैरों के इशारों से मदारिस पर चढ़ाई है। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है, मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है। मसाजिद से तुझे नफ़रत अदावत है, मदारिस से। मसाजिद से तुझे नफ़रत अदावत है, मदारिस से। यह तेरी मुसलमानी, ये तेरी पारसाई है। यह तेरी मुसलमानी, ये तेरी पारसाई है। मदारिस पर कई शाहों ने ताकत आज़माई है, मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है। मगर गोरी नशीनों से हर एक ने मुँह दिखाई है।
بھی اپنے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے، ہمیں بھی اپنے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے، مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے، وہاں بارود کے گودام کی سوچے کوئی احمق، وہاں بارود کے گودام کی سوچے کوئی احمق، جہاں سادہ سا کھانا ہے بچھانے کو چٹائی ہے، جہاں سادہ سا کھانا ہے بچھانے کو چٹائی ہے، مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے، زمانہ بھر میرے کردار سے واقف بخوبی ہے، زمانہ بھر میرے کردار سے واقف بخوبی ہے، میری فطرت میں دہشت ہے، نہ دہشت پر ڈٹائی ہے، میری فطرت میں دہشت ہے، نہ دہشت پر ڈٹائی ہے، مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے، مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے، مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ